Salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un plat très connu au Maroc qui s'appelle sfa. Je vais vous donner une astuce pour le réaliser rapidement car d'habitude c'est très long à réaliser. C'est un plat qui est très présent sur les tables marocaines à toute occasion, mariage, baptême et même pour tous les jours. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجدوا واحد الطبق معروف في المغرب وحاضر في جميع الموائد المغربيه وفي كل المناسبات، اعراس اعياد يعني، ونقدروا نوجدوه يعني كطبق يومي. اليوم غادي نخدموه بواحد الطريقه باش يوجد بسرعه، لحقاش عاده كياخذ بزاف ديال الوقت. ندوزو نحضروا الطبق ديالنا. باسون اون كوزين. Pour ce plat, on aura besoin, pour le faire cuire, la vermicelle cheveux d'ange. Moi j'ai pris 1 kg, vous pouvez très bien prendre 500-250 grammes, moins la quantité que vous voulez. يعني غادي نحتاجو الشعريه رقيقه بحال هكايا. انا خديت كيلو، ولكن نتوما خذوا نص كيلو، 500 غرام 250 غرام، يعني الكميه اللي بغيتو نتوما. شويه ديال الزيت، ان بو دويل، ان بو سال، شويه الملحه وشويه ديال الزبيب اللي غادي نديروه في شويه ديال الماء سخون دابا نيت قبل ما نبداو نطيبو. Et les raisins secs, on va mettre dans un peu chaude tout de suite quand on commence à faire cuire notre vermicelle. Et bien sûr, l'eau vous allez voir comment on va faire. باش غادي نفزقوا بها الشعريه ديالنا. Pour la décoration, يعني باش نزوقوها. Pour la décoration, on aura besoin de sucre glace, des noix, de la cannelle. Oui, pardon. القرفة، القرقاع وشويه ديال السكر كلاصي، شويه ديال هذا يعني اختياري، المشماش انا خديته ديجا طيب، الا خديتوه نتوما يا خضر طيبوه مع الزبيب. Pour décorer, donc on aura besoin des abricots. Moi ils sont déjà cuits, je les ai achetés déjà cuits. S'ils sont pas cuits, vous pouvez très bien les faire cuire à la vapeur avec les raisins secs. Et les amandes que j'ai fait bouillir un tout petit peu dans l'eau chaude, j'ai enlevé la peau, j'ai grillé dans l'huile. Donc اللوز اللي فسختو في الماء سخون، درتو في الماء سخون، حيت ليه القشره ومن بعد خليته في الزيت اللي غادي نهرمشوه شي شويه. On va le concasser un petit peu. والزبده غادي نحتاجو حتى هي. moi j'ai pris la margarine. Si vous voulez le beurre, il y a pas de problème. يعني انا خديت المارغرين، الا بغيتو نتوما يا الزبده الاخرى يعني ماشي مشكل. انا خديت margarine. Donc moi j'ai pris la margarine. Si vous voulez l'autre beurre, il n'y a pas de souci. Donc on passe à l'étape suivante. En première étape, on met les raisins secs dans l'eau chaude. يعني في المرحله الاولى نديرو الزيت ديالنا في الماء سخون، يلا نبداو قبل ما نبداو نخدمو. Après on va mettre de l'huile sur la vermicelle. On va enrober toute la vermicelle. نفزقو الشعريه ديالنا بالزيت، يعني ندهنها كلها. On va tout enrober, être sûr que toute la vermicelle elle a pris de l'huile. نتاكدوا بان الشعريه ديالنا كلها خدات الزيت كما كتشوفوا كون vous voyez. ومن بعد غادي نزيدو شويه ديال الماء بارد. On va rajouter un peu d'eau froide pour mouiller tout mouiller en fait, mouiller toute la vermicelle. نفزقوا الشعريه ديالنا كامله بالماء بارد ونحطوها tout de suite في الكسكاس. Et on va la poser tout de suite dans le couscoussier sans attendre qu'elle absorbe. Une petite astuce pour une bonne cuisson, pour que la vapeur ne s'échappe pas, je mets le papier alu tout autour du couscoussier. يعني باش البخار ما يهربش لينا، نديرو البابي الو كاع في الدوره ديال الكسكاس ديال البرمه ديال الكسكاس ديالنا. دابا نحطو الصفا. je vais le poser pour faire cuire pendant 10 à 15 minutes. يعني نطيبوها لمده 15 دقيقه. Après 15 minutes de cuisson, je vais la retirer. من بعد 15 دقيقه ديال الطياب غادي نحيدوها من فوق العافيه. نديروها مزيان. on la met dans le plat. on retire. يعني نديروها ونحيدوها بسميتو بالمعلقه. on l'arrose avec de l'eau. نسقيوها بالماء. نحيدو ديك الشعريه اللي لاصقه. on retire la vermicelle qui est collante. C'est pour ça il faut bien sécher le couscoussier avant de le mettre. خصنا نشفو مزيان داك الكسكاس قبل ما نديروها.
نزيدو شويه ديال الماء. الماء كيحل علينا مزيان. Le froid, elle nous aide vraiment à démêler toute la vermicelle. Donc on la démêle bien. نفسخوها مزيان بيدينا. نزيدو شويه ديال الزيت. On va mettre un peu d'huile pour éviter que ça colle. يعني الزيت باش ما تلصقش لينا. نشفو الكسكاس مزيان. faut bien sécher le couscoussier avant de remettre la vermicelle. et غير نشفو ونديرو الشعري ديالنا. quand je remets le couscoussier, je fais attention que pour que ça ne prenne pas de l'eau en fait. Je prends pas l'eau qui est dans le plat. ما ناخذوش الماء اللي كاين في البلا ديالنا ونديروه نردوها للبوطه ديالنا. Après 10 minutes de cuisson, je vais l'arroser avec de l'eau bouillante. En fait, c'est l'astuce pour que ça cuit très vite. J'ai pris 1,5 litre d'eau chaude et je vais l'arroser. من بعد 10 دقائق ديال الطياب غادي نخوي عليها يطرونس ديال الماء طايب. هاد هي الطريقه باش غادي طيب لينا مزيان دغيا طيب لينا الشعريه ديالنا. On soulève en bas pour ne pas garder l'eau en dessous. نحركو من الفوق للتحت. On la laisse cuire pendant 10 minutes. نخليوها طيب تقريبا 10 ديال الدقائق ونجبدوها. Je l'ai retirée au bout de 5 minutes de cuisson. دابا جبدتها على قبل 5 ديال الدقائق لحقاش بانت لي بانها طايبه. ندير الزبده. Je mets le beurre. Elle est vraiment chaude, il faut faire attention. سخونه بزاف يعني ردو البال. Elle ne colle pas كما كتشوفوا كاع ما كتلصق لينا. نحركوها مزيان. نديرو شويه ديال الملحه. On met un peu de sel avec un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. نديرو شويه ديال الملحه مع شويه ديال الماء، غير شويه. Donc on essaie de la démêler يعني نحاولوا نحلوها مزيان. الزبيب انا غادي نديرو بوحديتو. كاين اللي كيديرو مع التفويره هذه. انا غنديرو بوحدو. Il y en a qui mettent les raisins secs avec la vermicelle. Moi je vais le mettre tout seul. نديرو السفه ديالنا في الكسكاس. On va mettre notre سفه dans le couscoussier. Il faut bien sécher le couscoussier avant. نشفو الكسكاس مزيان قبل. نديرو غير بشويه. On va faire doucement. Notre vermicelle elle est prête. Comme vous voyez, elle n'a pas collé du tout. Voyez. Et c'est très important de sécher le couscoussier. Ça c'est très important. يعني هي كما كتشوفوا ما لصقات لينا ما والو. يعني مهم جدا اننا نشفوا هذاك الكسكاس ديالنا قبل ما نديروه. انا خدات ليا في هذه المرحله الاخرى 10 دقائق لحقاش ما حسبتش انا الوقت فاش غادي يطلع لي داك البخار. Ça m'a pris 10 minutes le temps que la vapeur elle monte en fait. Donc là ça m'a pris 10 minutes. Notre vermicelle elle est prête. Donc on va faire les raisins secs que j'ai goûté le temps que ça cuit parce que là c'est déjà ramolli. Vous voyez, ça va cuire trop vite. يعني قطرنا الزبيب ديالنا غادي نطيبوه. غير نحسو بيه نقيسو بيدينا بحال هكا ما بين 5 حتى 10 دقائق ما ياخذ ليناش الوقت بزاف. وداك الساعات نجبدو entre 5 et 10 même pas 10 minutes. Donc juste qu'on touche qu'il est bien cuit parce qu'il est déjà ramolli là avec l'eau et après on le sort. Donc notre raisin il est prêt. Les ديالنا هو طاب. Après presque 10 minutes. Moi ça me dérange pas s'il reste un tout petit peu. Après si vous voulez le faire cuire plus vous pouvez يعني خليتو 10 ديال الدقائق. انا بالنسبه لي يعني هما بالنسبه لي طيب ولكن الا بغيتو يطيب بزاف اكثر يعني تقدروا تزيدوه اكثر. ودابا غادي نزيدو نديرو. انا غندير غير 2 معلقات ديال السكر. Le sucre c'est vous qui décidez. Moi je vais mettre
2 bonnes cuillères de sucre glace. Après, c'est à vous. Donc, si vous voulez plus, vous mettez plus. Si vous voulez moins, vous mettez moins. Mais c'est vous qui décidez pour le sucre. يعني أنا درت 2 معلقات كبار ديال السكر، ولكن يبقى الاختيار كيبقى لكم نتوما. يعني بغيتو ديروا كثر، بغيتو ديروا قل. Et une petite astuce, excusez-moi, j'ai oublié de le dire dans les ingrédients, c'est le sucre vanillé. Ça donne un très très bon goût للسفة ديالنا. يعني انا نسمحوا لي نسيتها ما قلتهاش في المقادير الاولى. نديروا لو غو ديال sucre vanillé, c'est facultatif. يعني اللي بغا اللي ما بغاش ماشي مشكل. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez pas, ne pas la mettre. Elle rajoute un goût encore mieux. Donc, si vous ne voulez pas la mettre, pas de souci. Donc, on met le sucre vanillé avec le sucre et on mélange. Là, moi, je ne vais pas rajouter du beurre. Donc, il y a assez de beurre, il y a assez d'huile. En plus de ça, elle n'est pas collante du tout. يعني انا ما غنزيدش الزبده وكما كتشوفوا يعني الساعه الشعري ديالي يعني ما كتلصق ما والو يعني با كولون دو تو يعني ما غنزيدش الزبده لحقاش ما كتلصقش ليا. Pour les raisins secs aussi, vous pouvez mettre plus. Moi, j'ai mis 200 grammes pour 1 kg. Donc, vous pouvez mettre plus, au moins, ou pas du tout. Même si vous n'aimez pas les raisins secs, يعني ما ديروهمش. انايا درت في كيلو درت 200 غرام ديال الزبيب. يعني تقدروا ديروا قل او اكثر او ما ديروش كاع. يعني كاين اللي ما كيبغيش الزبيب في البصله في الزبيب في السفه. دونك نخلطوا مزيان السكر مع الزبيب ومن بعد ندوزو باش نحطوه في طبق التقديم. Donc on mélange bien et après on va passer pour la présentation. يعني ها هو دابا درت انايا هاد لو سيركل باش ما نوسخش هنايا. دونك j'ai mis ce cercle pour que ça soit plus propre. Donc je prends les amandes que j'ai concassées. Vous pouvez mettre faire les amandes concassées, pas de problème. Donc je rajoute un peu de sucre sucre glace et un peu de cannelle. Donc je mélange et là on va poser on met ce plat c'est un plat qui est présent sur les tables dans les tables marocaines à toute occasion. Il y a mariage, baptême, fête religieuse, quand on invite quelqu'un. Donc هذا الطبق هذا يعني حضر في جميع الأطباق المغربية. يعني في زواج يعني سابع اي مناسبه ولا ملي كنعرضوا على شي حد ضيافه ولا نيت حلالين ميم. لا باغ اكزومبل اليوم انا بغيت ندير السفه يعني درتها. يعني ماشي في اي وقت نقدروا نوجدوا هذا الطبق هذا واللي ساهل كما شفتوا بهذه الطريقه هذه كيجي ساهل. دونك سو بلا il est très facile à réaliser. Donc حاول j'appuie un petit peu. Si ça déborde un petit peu, ce n'est pas grave. Donc j'essaye de soulever tout doucement. Bon, j'ai pas bien centré, mais c'est pas grave, je vais pousser un tout petit peu. Voilà. Donc je mets la décoration, c'est vous qui décidez. يعني المسألة ديال الديكور يعني نتوما اللي تقرروا. انا غندير بحال هكا يعني نتوما تقدروا ديروا باي طريقه بغيتو. Je nettoie les mains. نشدو المشماش ديالنا نطلقو بحال هكا. On met les noix avec les abricots. Et comme je vous ai dit, si vous prenez les abricots qui sont encore sèches, donc il faut les faire cuire à la vapeur. Donc moi ceux-là ils sont déjà cuits. يعني انا خديت الا خديتو يعني المشماش اللي هو ناشف يعني طيبوه في بحال الزبيب. انا خديت هذا ديجا طايب ودابا نشدو سكر كلاصي ونزوقو بحال هكا. شويه القرفه
On met des petits traits comme ça. Donc, الطبق ديالنا ها هو وجد. Notre plat, il est prêt. Comme vous avez vu, c'est très simple, très facile. Ça prend pas beaucoup de temps. En tout, presque même pas 40 minutes en tout. نتمنى يعجبكم. يعني كما قلت لكم هاد الطريقه هذا يعني دغيا وجد، يعني من تقريبا 40 دقيقه هكاك وجد لينا. نتمنى هاد الوجبه هذه تعجبكم وبصحه والراحه. ما تنساوش تابوناو معايا. لي كومونتير ديالكم حتى هما يسون يعني مرحبا بهم. Donc, j'espère que ce plat va vous plaire, vous allez le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Et Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Donc, Inch'Allah, نقول لكم يعني الوصفة قادمة إن شاء الله. خليكم بخير والمرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.